हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँगी। मीन राशि रे शनि थिला बेली ई समय संसार अनेक घटनावली घटियो बोली आम आलोचना करिछे। किंतु श्रीमंदिर रे श्रीनीलाचल रे कौन कौन घटना गुड़िक ये समय घटवा अच्छी बोली महापुरुष मालिकार लिखिं। मीन शनि जेउ अंके जुगत हेब जाण बाबो जुगत हेब जाण श्रीनीलाचल को त्रास करिब दमन बाबो करिब दमन। मीन राशि रे शनि थिबे 24 रु 27 मसीहा भितर श्री नीलाचल को त्रास करिब दमन। अच्युतानंद जाइफुल मालिकार लगे ना कि विदेशी बड़ देउले पशिबे राक्षस बड़तकार जाइफुल कली शेष जे प्रहरे नहीं बड़ देउल भितर हाण गोड़ हेब से बेलरे जाइफुल लो कली शेष जे प्रहर। आज देखो विभिन्न प्रकार योजना है श्रीमंदिर रे श्री बड़ देउल यात्री सुविधा पे केते कौन व्यवस्था है। महापुरुष मालिकार लिखिं ये कथा कहले हेले मध्य आग को बड़ देउल भितर चपन पशिवा को कई अटकई पारे ना। विभिन्न प्रकार सुरक्षा व्यवस्था थिले सुद्धा श्रीमंदिर भितर कि बड़ देउल भितर हाण गोड़ को कई रोकी पारे ना। विभिन्न प्रकार ए ज्ञानी गुणी मंडली आलोकमाला थिले मध्य श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर रे विभिन्न सुरक्षा थिले मध्य व्यवस्था कर जाइथिले मध्य महाप्रभुंकर पेजनला बिजुली पड़ाट को कई रोकी पारे ना। पेजनला फोटी तोर पड़ब बिजुली प्रभु पड़ब बिजुली से जोगे जीव की प्रभु श्रीक्षेत्र को छाड़ी प्रभु श्रीक्षेत्र को छाड़ी। महाप्रभुंकर पेजनला बिजुली पड़वा बाकी अच्छी ये बिजुली जिते पड़ब से जोगे कि प्रभु जीव श्रीक्षेत्र को छाड़ी श्रीक्षेत्र प्रभु आप छाड़ी आते श्रीनीलाचल को त्रास करिब दमन से ही दिन दमन जे मनरे पांजीब प्रभु मनरे पांजीब दारु ब्रह्म नेबा पाई कलना करिब बाबू कलना करिब। कहले से बेलरे से दिन दमन जे मनरे पांजीब दारु ब्रह्म नेबा पाई कलना करिब। आज देखंतु विभिन्न प्रकार व्यवस्था हेले मध्य अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं बोले व्यवस्था देने श्रीक्षेत्र रे हेबो अर्थ इमार मठ चे बाबू मूलु नाश जीव बाबू मूलु नाश जीव मोर भंडार घर
ବୋଲି ଜଣା ଥିବ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣା ଥିବ। ଏମାର ମଠ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା। ଏମାର ମଠ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତୀତରେ ଥିଲା ମଠର ସଂସ୍କୃତି। ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଏଠାରେ ଥିଲା। ଅନେକ ସନ୍ତ ମଠ ମହନ୍ତ ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ଏଠାରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ଅଛି ତାଙ୍କର ମଠ, ଆସିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ମଠ, ଅଛି ଆସିଥିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ, ଆସିଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ, ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁ ନାନକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଆଶ୍ରମ ମଠ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମଠ ସଂସ୍କୃତି। ସେଇଭଳି ଏକ ମଠ ହେଉଛି ଏମାର ମଠ। ଇଏ ମଠ ସଂସ୍କୃତି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମଠ ନାହିଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଠ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12 ମାସରେ 13 ପୁନେଇ ପର୍ବ ଯାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହିତ ହୁଏ ନା ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା। ଜାଣିଥିବେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ଟାହିଆ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିରରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସେ। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଟାହିଆ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଅଧରପଣା ସମୟରେ ଅନେକ ଛାଉଣୀ ମଠ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଯାହାକି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ସେଇଟାର ମଧ୍ୟ ତିନି କ'ଣ ନା ଆସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁମ୍ବି, ତୁମ୍ବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଧରପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତିନି ରଥ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁମ୍ବ ଆକାର ସବୁ ଆସେ। କେଉଁଠି? ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ। କାହିଁକି ନା ମଠ ସଂସ୍କୃତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତୁଳସୀ ଆସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଠାରୁ, ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଆସେ କେଉଁଠି? ଦାସିଆ ବାଉରୀ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନା ମଠ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ନୀତି ସବୁଥିରେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକରଣ ନାମରେ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମଠ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେଉଛି। ମଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମଠ ନାହିଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେଠି କ'ଣ? ଅନେକ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତପସ୍ୟା କରି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ। ସେଇଭଳି ଏକ ମଠ ଏମାର ମଠ ଅଛି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନା ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ନା ମିନଶନି ବେଳେ, ମିନଶନି ଯୋଗ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳାଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ବଳି ଘଟିବାକୁ ଅଛି। ଦେଉଳକୁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର କରିବ ଦମନ ବାବୁ, କରିବ ଦମନ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ଯେ କରିବ ଖଣ୍ଡନ ବାବୁ, କରିବ ଖଣ୍ଡନ ଆଗକୁ ଦେଉଳକୁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର କରିବ ଦମନ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାତ୍ରା କରିବ ଖଣ୍ଡନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ଦମନ। ସେତେବେଳେ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେ ଦମନ ନାସିବ ବାବୁ, ଦମନ ନାସିବ ପୁରୀ ତୀର୍ଥ ଘାଟ ମାନ ଦମନ ସାଧିବ ବାବୁ, ଦମନ ସାଧିବ। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା, 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ଯାତ୍ରା, ଯାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି
दक्षिणाभिमुखी यात्रा नहीं रथयात्रा को कहते। तो महापुरुष कहले यात्राटे कई दिन हुई कि नवदिनात्मक यात्रा बुझे दिने जाती दिने फेरती जाती कौटी ना श्रीवत्स खंडशाला बड़ श्रीमंदिर को शून्य करी प्रभु जाती गुंडीचा बाड़ी की गुंडीचा बाड़ी हूँ प्रभुंर रासस्थल तेणु सेठिकी जाती 7 दिन काल से रही पुणी प्रभु प्रत्यागमन करती दक्षिण मोड़ ही 9 दिन यात्रा हुई कि अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिले ये नवदिनात्मक यात्रार महात्म्य महिमा कौन ना दोले न दोल गोविंद चापे च मधुसूदनम रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। दोलरे दोल गोविंद को देखा यदि दर्शन करवा दोलरे दोल गोविंद प्रभुंर ए ज्ञानी गुणी मन विजय प्रतिमा दोल गोविंद विजय हुंती। चापे च मधुसूदन चापरे मधुसूदन को मदन मोहन को आम देखा चाप जो हुए चंदन पुष्करिणी रे ये चंदन यात्रा समय नरेंद्र पुष्करिणी रे चंदन यात्रा समय नरेंद्र पुष्करिणी रे जिते चापरे प्रभु मदन मोहन जगन्नाथ महाप्रभुंर चलती विग्रह नहीं मदन मोहन तांकू दर्शन करवा चापरे रथे तु वामन दृष्टवा रथरे जगन्नाथ महाप्रभु को वामन रूप में आम देखा देखिले कौन हे शास्त्र प्रमाण दियंती पुनर्जन्म न लभ्यते पुनर्जन्म हुए ना रथरे चतुर्था विग्रह को जदि दर्शन आम करवा ना एक शास्त्र लिखा जाए आम कहूँ कि अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिले 6 वर्ष यात्रा जेनो इब नंदी घोष जेनो इब नंदी घोष 9 वर्ष पृथ्वी देवी होइबे मौन बाबू होइबे मौन 6 वर्ष श्रीक्षेत्र रे रथ यात्रा बंद रही बोली मालिका महापुरुष लिखिं एक आम कहूनु मालिका शास्त्र प्रमाण 6 वर्ष यात्रा जे नोहिब नंदी घोष 9 वर्ष पृथ्वी देवी होइबे मौन ये कथा मालिका लिखिले ज्ञानी गुणी मंडल से कहले 9 दिन यात्रा को जे दमन नासिब पुरी तीर्थ घाट मान दमन साधिब आ ये समय रे छकी रही थी राजा दियने बाबाई राजा दियने बाबाई शून्य रथ हाणी करी निकटे रखाई बाबू निकटे रखाई आज देखुना अनेक थर श्रीक्षेत्र में आप देखिए श्रीमंदिर रे अनेक थर नीतिकांति बंद रोचे कहीं मार्जना होते रक्त छिटा पड़ुची केतबले कौन असुविधा रक्त छिटा पड़ो जे रत्न सिंहासन एक आम आलोचना पूर्व करे बारंबार रक्त छिटा पड़ा द्वारा श्रीमंदिर बोलिकी कौन गर्भगृह को मार्जना कर से समय नीतिकांति से बंद रोचे महापुरुष लिखी मालिकार नाम है कौन ना शिशु अनंत मालिकार नाम पोटा मडान लिखिले शिष्य बारंगागर कहले कौन कहले बाबू रे श्री बड़ देउले 21 जाए नीति बंद हे बजाण सुआर मान को भाड़ी घोटी जीव छांचुणी व्याधि पराय निकटे होइब देखा पंच सखा माने कही जाइछंती पुराणे जाओछि लेखा श्री बड़ देउले भोग न होइब 21 दिन जाए सुआर मान को बाड़ी घोटी जीव छांचुणी व्याधि पराए सेते बेले 9 दिन जो 6 वर्ष यात्रा रथ यात्रा बंद हम से समय 21 दिन दिने श्रीक्षेत्र नीति बंद हो नीतिटा बंद हो आपण मैंने देखिए आउ सेतबले महापुरुष मालिकार लिखिं सुआर मान को बाड़ी घोटी जीव छांचुणी व्याधि पराए छुआर मान को बाड़ी घोटी जीव छांचुणी व्याधि पर एक कथा महापुरुष कहले केतेबेले जो नीति बंद हो श्रीक्षेत्र ये गोटे सतरे हम समय आगू अच्छी आम देखा सेतबले श्रीमंदिर चारि दुआर खोला करी सत्य वचन जे राम हे यह मिथ्यानो
सत्य वचन हे राम हे मिथ्यानो सत्य वचन हे राम हे मिथ्यानो श्रीमंदिर चारि दुआर खोला करी मुई श्रीमंदिर रे चारि दुआर दिने खोला हब बोली आपण देखिए ये से बड़ी व्यवस्था ये ज्ञानी गुणी मंडली हवाको लोक माने बा भक्त माने आग्रह करुले सुधा ता वर्तमान करा जाई नाही किंतु आगु को आपण माने देखिए मालिकार लिखा है श्रीमंदिर रे चारि दुआर दिने खोलिबो बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जने ज्ञानी गुणी मंडली कहले महापुरुष 22 पावछे जान रकत सुअटी बहिब पूर्ण जाई फुललो बड़ी से सजे प्रहर जाई फुललो कड़ी से सजे प्रहर जाई फुललो कड़ी से सजे प्रहर जाई फुललो बोले से 22 पावछे जान रकत सुअटी बहिब खर रक्तर सुଅ ସେତେବେଳେ 22 ପାବଛରେ ଛୁଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ପତିତ ପାବନ ନ ରହିବେ ଆଉ ସିଂହ ଦରଜା ପାଖରେ ସୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେ ବହି ନେବେ ତାକୁ ରଖି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ପତିତ ପାବନ ନ ରହିବେ ଆଉ ସିଂହ ଦରଜା ପାଖରେ। ଅଭିନବ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ହାଫିଜ କାଦାର ନାମ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ସେଇମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କ'ଣ ରହିବେ ନା ତେଣୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରର ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞାରେ ଏଟା ରହିଛି ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣ କହିଲେ ପତିତ ପାବନ ନ ରହିବେ ଆଉ ସିଂହ ଦରଜା ପାଖରେ ସୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେ ବହି ନେବେ ତାକୁ ରଖି ସୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ये घटना केते सत केते मिथ्या भविष्यत ही कहियो आमे जानि परिबानी। तेणु महापुरुष सेतिमे कहिले सेतेबेले कोन हेबो जे छकी रही थीब राजा दियने बाबाई बाबो दियने बाबाई शून्य रथ आणी करी निकटे रखाई बाबो निकटे रखाई शून्य रथ आणिकरी निकटे रखिथिबो छपी रहिथिबो दिय नेबा पई नुई राजा बुझिले। हे ज्ञानी गोटी मंडली सेतेबेले दमन मन रे पांची दारो जेबे नष्ट बाबो दारो बे नष्ट चारि खानी लोके थी हेउ चंदी मेंट बाबो हेउ छांती मेंट चारि खानी चारि दिगर भक्त माने एई क्षेत्र रे एकत्र हेउचंदी। ज्ञानी गोड़ी मंडली महापुरुष कहले जेते भेद बांचिले मध्य जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु को कुआड़े नहीं पारिबेनि किए एइठारे रही एई शिक्षित जुआड़े गले भी अतीतर अनेक स्थान को जाइछन्ति प्रभु नहीं चिलिकार गोसाणी मंदिर रही गुप्तरे पूजा पाउथले एवं सोनपुर पाताली होगी पूजा पाउथले कुजंगगढ़ में सेठारे पूजा पाउथले पुण्य विहारी भाव में नेमाल बटरे ब्रह्म सेठारे गुप्त रही पूजा पाउथले से भली गंजाम जिला आठगढ़ में अस्थायी देउल भाव में शरण श्रीक्षेत्र भाव आज परिचित सेठारे प्रभु रही अतीतर अनेक बार जगन्नाथ महाप्रभु को नहीं जाइछन्ति किंतु पुणी प्रभु बड़ देउल फेरी तेणु यहीठारे आगक रही सारा विश्व को मैत्री
ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଏଇଠାରୁ ବାଣ୍ଟିବେ ବୁଝିଲେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଭେଦ ମାନ ସବୁ ହୋଇଯିବ ବଣା ସବୁ ଭେଦ ଯାହା ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ କାହାର ଭେଦ ଏଠି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ହେବ। ସମସ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମଥାନତ କରିବେ ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥାନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରୁଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପାଟିରେ ପଶୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ତୁଳସୀପୁରେ ରସାନନ୍ଦ ବୀର ଋଷି କୋଇଲା ନଦୀର ଉତ୍ତର ଋଷି କୋଇଲା ନଦୀର ଉତ୍ତର ଋଷି କୋଇଲା ନଦୀ ନଦୀର ଉପର। ତୁଳସୀପୁରେ ରସାନନ୍ଦ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ଋଷିକୋଲିଆ ନଦୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିବ ବା ଘର କରିଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲେ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍ ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍ ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ସୁଧୀ ଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରିଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।